চাম্পাহাওয়া থানা বাই খবজাক পশ্চিম চাম্পাসরা এডিসি ভিলেজ তৈসা তখলাই কামিও তিনি কাইসা পাটিমুং পাটিউই থাঙ্কা পাটিমুং রক ওংখা বিদ্যামোহন সদর কামিংনি তাকক রোহিত দাস দেববর্মা সংনি বান্ন খোয়াই লাল ছড়ানি রণদীপ প্রকাশ দাস ব বিদ্যামোহন সদর কামিংনি তাকক রোহিত দাস দেববর্মা সংনি বান্ন ব বনক নারংমানি বিসি কবাংমা ওংখা পিয়াবা তিনি হিংকে খোয়াই লাল ছড়ানি প্রকাশ দাস ব ভরকসা বরক রহরমানি থাংদি অ বানি দল লগ্ন সগুদি হিनै পিয়াবা দল সকনাन फाइफ्रु कामिं आमसानि बर रक बन नुखा ओ जे दल सकनाय फाइनाय न पियाबा अ बान बिसिंनि दल कथैन अ खरकसा वानसा सकनाय फाइमान जरावो कामिं आमसानि बर रक हर नांगै राबाद बागानाव खामै थाङानो नों हर बोथारा मानो बानि साफ्रु हर नांगिया हर नांखांगे जों बोथारै गलांनाय ताई हर गोबां हेके बसं बोथारै गलांनाय हि सामाबाय पियाबा हर मुसंगै सगै रिमाबाय अ बानि दल न पियाबा हर गोबां गावै थांमाबाय खामै थांबाय क्या आमसायो ताबु जे बलं हक तनिमा रक वालंग रक आबो हायनो गोबांमा मानै खामगाय हनै सावै खोनारखा कामिं आमसानि लुकुर आमो हायके हर गोबांमा ओंगै थांमानो यागुलो जे अ बाननि दलनो संनाय फायनाय ब खारै थांका बनो रं बुइना रों मालिया बायथागो कामिं आमसानि लुकुर हर बोथालायमानि बोथारि मालिया बायथागो कामिं आमसानि लुकुर खवाइनि हर बोथानाय बिरिन्दिया रंनो फोन खायि नाहारमाबाय खवाइनि हर बोथानाय बिरिन्दिया रं फायकिया ताई बायथागो चाम्पाहावा थानानि उस्ताब फायै बर बन्नु फायकिया अ हर खामान रंनो कामिं आमसानि लुकुरक तामसाय खोनारिखा नायनायदि चिनि कक टिभिनि मांफिलिवो जों खबर माखा दिनो 12टा नि जरा रगो ओंखाय खबर माने खनै बागान खाम दंखायनै खबर माखा फायगा जों फायमान पुरै नु फायगा इको इंगनो हर बेलाय बसाजाक बेलाय हर गोबां आर पुरै जों ट्राय खायगा बोथानान बागै बलं रगो हाबैया खनै ट्राय खायमान बिसिंबो मालिया आर पुरै फायर सार्भिस रक फायसो बायगा फायर स्टाफ फाया खन ब्रक ब ट्राय खायगा बराय बस जों ट्राय खायगा बोथानान बागै आर पुरै ब ओंया गार पुरै ब्रक टेबो स्टाफ ना हारका ओंखाय अबो हर जों अर फायसिं माने जे खनाका वानसा मांनि फाया खनैनाय हर रि गलांखा ओंखाय ब्रकनो खरसा दादा ब थाखापुन इंगो हनै हर नरक तार दि नरक सामनि मांगलाक हर जते बाङि थाङा ओंखाय नंनाय रक साबो नक आबो सिदि सिनिका बर रक नंनाय तो सिनिवो नंनाय सिनिवो अच्छा अ बिनिखौ बुसकाङनो ओंखाय ब थाखापुन ओंखाय ब सामान बिन कगना फन मानिया जरि हर बेलायनो बां थाङा जों बोथार गलाङानो हिन थाखापुन गार परे बरक बोथार मे सामनि मथो बरक खार थाङा गार परे जे बरक अ जे बानारनाय borok no bosong bono call khaika borok pathon taman borok patho gya जों फाय on the spot फायनाय थैदि दालाय condition हानिया हर बेले तो जाजाखिन सामान बताबो फाया साबन बानो नारक ब बान हांगाय तो सिनि बान न जों बनो जों अर फाव फाया बा ओंगाय खायनान फमै हासाल हिनै बनो रि दिदि माने ओंगाय ब ताबुक साहर जों ओ जे बान नारनाले साबो आबो रणदीप प्रकाश दास ब जागानि बिनि नक ओंगाय लाल सराबो ओंगाय ब बर ताबुक जों जे फुन्दै खायमान माने हिंगाय ब हेनोभार खायगा बुन खरक जा बरक न ओंगाय आ बरक फाय सफाय गाहनि बसाव ओंगाय ब बुं बसाया ओंगाय बसनो WhatsApp रिनानि कक बुमुं बायार परे कन्टाक्ट नाम्बार रिनानि कक ताबुक जरा बरिया फुन ओंगाय ताबुक जे ओ जे सक मानि जे ओ वानसा कनि फाय सकाय मानि बर नंके ओ कामिनि बर नुकजाक नुकजाक आबो ब जागन बर नुखना ओ कामिनि न अच्छा अब नर बरनो फुंदा मानो साबो फुनगे मानो अच्छा निन मुंकाय आनि बुमुंकाय रोहितास देबबर्मा निन पारा हंकाय आनि पारा हंकाय बिदामोहन सदर पारा अब बियांग खलाय अब चमनी गाना चाम्पर चमनी ब्लक गाना वो अच्छा तो हामबाय सागरी दारा नंनि अरो तिनि जे हर बासा मानि बाहायकि बासा खा गठना बाहायकि कयटन जरा अंखा बा साबो सकजाको बागान न बागान याव मोनसे बान सकसाव बान बानाव मुति दल कथै सकसा मान हयते हर फायकाता इ आन नक खामथा गमो आन वाल मुदन खामथा बायका तेगेम बगै नक फाय खामलिया इ क सारथं नुबुखा हरदार ग हरबो थानाय रक नक दा खामगमो नक फाय खामलिया तलातिखाय दल आरो जतन खामथा बायका ओंगे ताम खटिं खान न ताबो जे हरबो सामतै सिनमा हरबो सामति क वालंग थामायका राबार बागान बाक्सा थालिया कुन मते हरबो थालायका पाल खाय कासुलायका इ क म जागा र थामायका उ तलानि ब थामायका जानो आनि वालंग थामायका एमने राबार खटि दांखा राबार काज खटिं दिया एमने ओदांखा एमने उ yang साइतो खायंखा उ क्वाइ बागान इ क म क्वाइ बागान अम आइंगंखा ओंगाय तलाव राबार बागान दङ कथाल कायमानि आबो खामका अब खामलिया खामतो किनाति थाङा कतर रगले खा खामका रबर कतर खामलिया ओंखाय कयबो फांगाय थांका कयबो आं थाका कयतर थांका ना ओ लाइन तनु दाम थामायका उ yang टिम मम दिखाय
ও ngai waleng rok thamai ka waleng wasur rok bo thamai ka kalang sirok thamai ka wati rok thamai ka gilaman thamai ka waleng asa thamai ka নং পারানি মুহংকাই sinmo paran mongkai tisa toklai pochin chamba sorani iko purbo sing sorbai pochin chamba sora simna botar সিমনা বদান নং পিএসসি বাবু খবজাক tin ka champa hawar চাম্পাহত পিএস বলক হংকাই bolo yo tola siko adi bolok তোলা শিওরা দি বলক নিনি মুহংকাই কাকা an mung suji de brama হংকাই নং নর ফাই সার্ভিস কতেন সময় ফাইকা phai service koitan somoi pheka phai service koitan phai koitar rok sobai kana sar number koitar sobai kana একটা রক সবাই কিনা ব্রক একটা ও একটা ইয়া হবে ফোন একটা আবিসিং সবাই কে ব্রক আচ্ছা হংকাই পনে একটা যে ফাইমানি বিসিংতেই তাবুক তো 4টা 40 বাজি দङ ইকো বড় 35 তোমা বড় হর বথালাই চঙ্গো আচ্ছা তাকো ফোন বুথার মাইয়াখো ইকো হর তুম চঙ্গো তাই ইকো বড় পতঙ্গ ইকো সার চঙ্গো আচ্ছা আচ্ছা তো ঘটনাটা কি হয়েছে এই ঘটনাটা একটু বলেন ঘটনা হয়েছে আমরা এখানে রানিং কলার গেছে কল হয়েছে এই জায়গার মধ্যে চাম্পর পিএসসির এখানে এটা ফরেস্ট ফায়ার হয়েছে এর সঙ্গে ইনক্লুডিং রাবার বাগান আছে আর পাশাপাশি বাড়িঘর আছে ওই সামনে একটা আমরা বাড়িঘর পাইছি এখানে আমরা নিবাইয়া টিবাইয়া আইছি এখন আমরা এখানে বিশাল বড় একটা বাগানের আমরা এই আগুনটা এখন মোটামুটি আইতে আনছি ওখানে অথবা আমরা দাঁড়িয়ে আছি কারণ হচ্ছে আরও কিছু অল্প স্বল্প আগুন রয়ে গেছে এটা আমরা দেখে আনতে পারি ভাইয়া তারপর আমরা জামাই গেছি আচ্ছা স্যার ইন যে ঘটনাটা কোন জায়গা থেকে ঘটনাটা হয়েছে এটা কি আপনি দেখতে পারছেন আয়া না কোন জায়গা থেকে হয়েছে এটা তো আমরা সঠিক করতে পারতাম না কারণ হচ্ছে আমরা আগুন শুনছি আগুন লাগছে আমরা আগুন নিবাইছি এতটুকু আমরা জানি এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু আচ্ছা এগুলো কি চাম্পার পেস আন্দার থেকে কেউ আইসে পিএসআর আন্ডার থেকে তো আমরা পাইছি না মানে রানিং কল একটা আমরা পাইছি আমরা কোয়া হয়েছে যে মূল জায়গাটা আগুন লাগছে আমরা এসে বাঁচতে এতটুকু আচ্ছা আপনি কোন জায়গা থেকে আইসে আমরা কোয়া ফায়ার স্টেশন থেকে এসেছি ঠিক আছে আপনার নাম ফায়ারম্যান টিম্পু দাস ঠিক আছে শুনুন প্রথমত কথা হয়েছে যে কেন লাগছে এটা তো আমরা কইতে পারতাম না কিন্তু আমরা চাম্পর পিএস থেকে খবর পাওয়ার পর আসার পর দেখি যে ফায়ার সার্ভিস তারা আগে এসেছে আসার পর অনেকটাই আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ওরা বলেছে যে ফায়ার সার্ভিস যারা আমরা আগে এসেছে তারা বলেছে যে না আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এনেছে অনেকক্ষণ আগে লেগেছে আগুন কিন্তু এখন অনেকক্ষণ নিয়ন্ত্রণে আছে অনেকটা এতটুকুই আমরা জানি কিন্তু কিভাবে লেগেছে কি কি কারণ হচ্ছে আমরা জানি না এখনো জানতে পারিনি আপনি পরে খবর নিয়ে কি দেখছেন যে কি ক্ষতি হয়েছে ক্ষতি তো মালিক সম্ভবত বলতে পারবে আমরা তো কিছু এখনো বলতে পারছি না ইনকোয়ারি করে আপনার পরিচয় আমার নাম কনস্টেবল রাজীব দেবনাথ সম্পর্কে